जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। फाल्गुन मास पर आमर चैत्र मास आरंभ होते आउ एई चैत्र मासरे मेन पर्व होची आमर चैत्र मंगला ओषा। एई मंगला ओषा आपण पंथई पूजा भाव भी परिचित। आपण माने चैत्र मंगला पंथई पूजा भी करि परिबे, नहले केते जण घट स्थापना करी घरे मांकर फोटो कि मूर्ति रखी मध्य पूजा करि परिबे। सेटा आपणक निष्पत्ति केमिति कोन पूजा आपण करूचंती। आज चलतु जानिबा आमर चैत्र मंगलार जो माने पंथई पूजा करूचंती तार किछि पूजा विधि। देखंतु आमर मार्च 26 तारिख दिन आमर मंगलवार चैत्र मंगलार प्रथम मंगलवार आउ सेई दिन आमर चैत्र मास तो आरंभ होची, फास्ट मंगलवार मध्य आरंभ होची। तो माँ मंगला को मंगलवार ओषाटा बहुत प्रिय, अत्यंत प्रिय होची माँ मंगला को। चैत्र मासरे माँ मंगलाकार पूजा करा जाए। आ सबु स्थान रे एई पूजा सम्मान न थाए, किछि तो स्थान रे किछि किछि आपण अलगा मध्य देखि परिबे। एई पूजा विशेष करी माँ माने निज पिला मानकर पई भल पई काहार संतान न होउतले मध्य पिला मानकर देह भल रहू मध्य एमिति किछि मनरे मानसिक रखी मध्य पूजा करिथांती। आ किछिटा स्थान रे सेई घरर प्रथा थाए जे मंगला ओषा करा जाउची, तो तेणु सेई प्रथाटा लागि करी मध्य रही थाए। ए पूजारे विशेष करी 4 पाଳି कि 5 पाଳି हेइथाए, सेईटा आपणक उपर निर्भर करूची आपण केतोटी पाଳି करूछंती। तो फास्ट होची आपण केमिति कोन पूजा करिवे। देखंतु मंगलवार दिन आपण कोन करिवे, जल्दी टिके उठी पड़िवे कि जो टाइम रे आपण उठुचंती उठंतु। तो उठी करी आपण मुंड धोई गाधेइबे, देहरे टिके हलदी लगेइबे, अँला गुंड अच्छी जदि अँला गुंड लगे पूरा भल भाव शुद्ध हो गाधे सारा पर आपण अलता सिंदूर जेमिति आपण गोटे नारी सज हवा कथा सेमती आपण सज हेबे। घर पूजा प्रथम सारी दिंतु, घर पूजा लेट करंतुनी। घर पूजा तुलसी माँ को पूजा, सूर्य पूजा जेतिकी सब पूजा अच्छी सारी दिंतु। यही पूजा विशेष कर दिन बेला करा जाए, जमती 11टा 12टा तो यही समय करा जाए थाए। सेतिकी बेला पर्यंत महिला माने कौनसी खाद्य खाती ना, से उपास रहती। उपास रहिबा माने पूजा कर सारा पर प्रथमे पणा पाई थांती, तापर जाइना पूजा कर माने किछि भोजन करथांती। देखंतु फास्ट कौन करा जाए, पंथई सेई दिन आपण पंथई तैयारी करिवे। पंथई केमती मझिरे गोटे गात करा जाए, चारिपटे 4टी गात करी पंथई खोला जाए। कादुओ चकटी करी गाँर मझा मझी सबु महिला माने मिसी पूजा करथांती। जो स्थान रे माने आपण मिलीमिशी करपारनांती, बाहर एकुटिया रहउचंती, केवल आपण पूजा करचंती, तो ताहले आपण निजर घरर चौर मूल पाखरे कि छात उपरे कि घरर बारांडारे मध्य आपण पंथई जदि सिमेंट रे आनी करी मध्य करि परिबे, पूजा कर परिबे। नहले आपण निजे किछि कादुओ आनी माटी को चकटिकिना कादुओ तैयारी करी गोटिए हो पछे पंथई खोली करी मध्य आपण कर परिबे। एटा हैला। तो तापरे आपण कौन करिए, पंथईटा आपण सांगे सांगे करी पूजा कर परिबे, नहले ताको सुखिया पाई मध्य छाड़ी देबे। प्रथमे होची कलश। आपण जदि चौले मूल पूजा करचंती ताहले म आपण कहूची प्रथमे कौन करंतु, कलश स्थापना कर दियंतु। कलश स्थापना परे आपण माँ बृंदावती को जेमिति पूजा करिया कथा सेमिति पूजा कर दियंतु, तांको मध्य भोग लगे दियंतु। तापरे आपण कौन करिवे, सेई पंथई रे प्रथमे कौन करिवे, हलदी गुंड आपण जदि मिसी करी करचंती मध्य चौला मूल ताहले जो जेतिकी महिला माने सब आसीथिबे समस्तଙ୍କର पूजा सामग्री समस्ते आनीथिबे। तो समस्ते जो हलदी गुंड आनीथिबे सेही हलदी गुंड को गोटे जगार करी करी ताकू कौन करी पानी मिसई देबे। सेही हलदी पानी को आपण कौन करिवे, पंथई रे पूरा भल भाबरे घसी देबे। पंथई को माने महामंगलक स्वरूप भाबरे पंथई को प्रथमे सेही हलदी पानी टिके ढाली देबे। ढाली सारा पर आपण पंचामृत टिके छिंची देबे, तो पंथई शुद्ध हो गला। तापरे आपण कौन करिवे, आपण जो माने फास्ट पाले करचोंदी से माने समस्तक ना रे गोटे गोटे नड़िया पूजा पाउची। तो आपण ये नड़िया आपण स्थान माने किछिटा स्थान नड़िया प्रथमे पूजा करा जाए, आ सेही नड़ियाटा को सबु पाले आनी पूजा लगा जाए। आपण जदि नड़िया नहीं तो आपण नड़िया स्किप मध्य कर पारंती, किंतु किछिटा स्थान रे नड़िया को मध्य पंथई को प्रथमे पानी ढाल सारा पर कौन करिवे, सेही नड़ियाटा को कौन करिवे हलदी पानी ले मध्य
ଗାଧେଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ତ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ତ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଝିରେ ରଖିଲେ। ତ ମଝିରେ ରଖିବେ ଗୁଆକୁ, ତାପରେ କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ପନ୍ଥେଇକୁ ଯେଉଁ ଖୋଳା ହେଇଥିବ ପନ୍ଥେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସେ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଗୁଆ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ସେଦିନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା କରିବେ। ତା ସହିତ ଦୁବ ପତ୍ର, ବରପତ୍ର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଷି ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି କଷି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ତ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଝୁଣା ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଚଉରା ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ କଳସ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇ ପନ୍ଥେଇ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପଣା ଭୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଫଳ, ବେଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତ ପଣା ଭୋଗ ଆପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗାତଟା କରିଥିବେ ସେଇ ଗାତ ଉପରେ ପଣା ଢାଳିବେ। ତାପରେ 4ଟି ଗାତରେ ପଣା କିଛି କିଛି ଢାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାତ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥେଇରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଣା ଢାଳିବେ। ସେଇ ପଣା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ। ଠିଆ ହେଇକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ, ଝୁଣା ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର ସବୁ ଆପଣ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଧଳା ଲୁଗା, ଧଳା ନାଲି, ଧଳା ଗୋଲାପୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଫା ଲୁଗା, ଯେମିତି ଡାର୍କ କଲର୍, ମାନେ ଯେମିତି ନୀଳ, ସବୁଜ ଏଇ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେନି। ଟିକେ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ। ସେଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କେତେଜଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ବହୁତ ସହଜ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।